नमस्कार दर्शक बंधुगण आपण मैंने देखुं ओडिया डिजिटल न्यूज चलतु जाने आज दिन केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ और आपण मान भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु ता सहित आम चैनल को जदि नुआ तेज चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे आसथिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु। प्रथम खबर दिने मु खेलिबा छाड़ीदेवी विराट कोहली कहीं कुहा जाए चेंजर मास्टर ताहा से पुणी थरे प्रमाणित करिसेंती। लगातार दुई थर शून्य रे आउट हेबा परे दमदार शतक मारिबा समालोचना मुह बंद करिसेंती। बुधवार केकेआर विपक्ष रे 60 बॉल रे 105 रन दमदार खेलिथिले विराट। आईपीएल कैरियर कोहली को यह 9तम शतक। पॉइंट तालिकार आरसीबी एबे प्रथम स्थान रे अख्तियार करिछि। मैच शेष विराट कोहली कहिथिले जे दिने सबु शेष होइजिवो। तांको आर्थिक थिला जे भविष्यत रे से दिने भी आसीबो जेतेबेले से क्रिकेट समस्तको फॉर्मेट रु अवसर नहीं सारिथिबे। सेथिपाई से चाहुछंती जे जेते समय फील्ड रे रहिबे तांको उपभोग करिवे। कोहली को बुधवार दिन खेला जाइथिबा मुकाबिला केकेआर विपक्ष अपराजित 105 रन करथिले जहा पाई तांकु प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार मध्य मिलिथिला। परवर्ती खबर केरलाम सीएम भिडी सतीशन हेबो केरळर मुख्यमंत्री। केरल राजनीति रे गत 10 दिन धरी चलीथिबा सस्पेंस रो अवसान घटिछि। शेषरे नूतन मुख्यमंत्री भावे भिडी सतीशन नाम घोषणा करा जायछि। दल मध्य नेतृत्व परिवर्तन को नहीं अनेक आलोचना और बैठक होइथिला। वरिष्ठ नेता माने एकतम होई सतीशन को दायित्व देबाकू सिद्धांत करिसंती। भिडी सतीशन एक अनुभवी नेता भावे परिचित और तांकर संगठनीय क्षमता दल को शक्तिशाली करियो बोली आशा करा जायछि। से कहिसंती जे राज्यर उन्नति रोजगार सृष्टि और साधारण लोकंक समस्या समाधान तांकर प्रतीकता हेबो। आगामी किछि दिन मध्य से शपथ ग्रहण करिवे और नूतन मंत्रिमंडल गठन करिवे। केरल राजनीति रे एक परिवर्तन नूतन दिग को आनिबो बोली आशा करा जायछि। परवर्ती खबर राज्य रे मुख्यमंत्री हठात एक जरूरी बैठक डाकिबारु राजनीतिक महल रे चर्चा बढ़ी। एही बैठकर किछि बड़ निष्पत्ति निया जाई पारे बोली सूचना मिली। सरकारी सूत्र अनुसार राज्यर विकास काम लोकसेवा और आर्थिक परिस्थिति नहीं आलोचना हेबो। मुख्यमंत्री संकेत दे कहिसंती जे लोकंक भल पाई किछि नूतन पदक्षेप घोषणा करा जाई पारे। विशेषकर चाषी युवक और गरीब वर्ग पाई योजना आसीपारे बोली अनुमान करा जायछि। एही बैठक पर सरकार पक्षर आधारित घोषणा हेबा आशंका रही। समस्त दृष्टि एवं बैठक उपरे रही कारण यह फलाफल राज्यर आगामी दिन को प्रभावित करिपारे। परवर्ती खबर पृथ्वीर अति निकट देई अतिक्रम करिबो विराटकाय एस्ट्रॉयड। वैज्ञानिक माने सूचना दैछंती जे गोटे विराटकाय एस्ट्रॉयड शीघ्र पृथ्वी ठारू अत्यंत निकट देई अतिक्रम करिबो। एहार आकार बड़ थिबारु एहा नै लोकमानक मध्य आशंका बढ़ी। वैज्ञानिक माने कहिसंती जे जदि एही प्रकार एस्ट्रॉयड पृथ्वी को आघात करे तेबे यह सहर मध्य किछि सेकेंड मध्य ध्वंस करिपारे। तथापि वर्तमान तथ्य अनुसार एस्ट्रॉयड पृथ्वी को धक्का देवार कौनसी संभावना नहीं। यह निरापद दूरतारू गति करा जिवो बोली स्पष्ट करिसंती। यह परे घटना को नजर रखिबा पाए अंतर्जातीय स्तर निरंतर निरीक्षण होई सेहीपरि लोक माने भयभीत हेबा आवश्यकता नहीं। यह केवल एक आकाशीय घटना। दिल्ली रे आतंक आक्रमण आशंका थिबारु सुरक्षा व्यवस्था कठोर करा जायछि। समग्र शहर हाई अलर्ट जारी करा जायछि। पुलिस और सुरक्षा बड़ सबुठु गुरुत्वपूर्ण स्थान चेकिंग बढ़ाइछंती। रेलवे स्टेशन विमानबंदर बाजार एवं सरकारी कार्यालय कड़ा नजर रखा जायछि। सूचना अनुसार गुप्तचर विभाग किछि संदिग्ध को नहीं सतर्कता करने को यही पदक्षेप निया जायछि। साधारण लोकों को सचेतन रहिबाकू और कौनसी संदिग्ध वस्तु बा व्यक्ति देखिले तुरंत पुलिस को जणाइबाकू अनुरोध करा जायछि। प्रशासन कहिछि जे स्थिति नियंत्रण रही लोक माने भयभीत हेबार आवश्यकता नहीं। समस्त सुरक्षा व्यवस्था पूरा भावे सक्रिय अछि। परवर्ती खबर सहर रे लगातार 4 घंटा चोरी घटना घटिबारु लोकमानक मध्य भय और चिंता बढ़ी। 5
5ଟି ରାତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଓ ଦୋକାନ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ସମସ୍ତ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଘରୁ ପଶି ଟଙ୍କା, ସୁନା, ମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ରାତିରେ ଭୟରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ପୁଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଓ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଏକ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏହାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 22 ବର୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାୟ 54ଟି ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ରାହୁଲ ମୋଟ ଆୟ ପ୍ରାୟ 11 କୋଟି ଥିବାବେଳେ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କଥା ଉଠାଯାଇଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରୁଛି ଓ ଏହାର ଉତ୍ସ କ'ଣ? ତଥାପି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାଟି ମେ 12 ତାରିଖ ଘଟିଥିଲା। ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମାମଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ମହିଳା ବୟାନ, ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଦଳ ବସ୍ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣା ସମୟରେ ଏଥିରେ କିଏ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସେମାନେ ଅପରାଧ ପଛରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମାମଲାରେ ଆହୁରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେମାନଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବେଜିଂ ଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ବେଜିଂରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଆମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନୁହେଁ ସହଯୋଗୀ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଲାଭଦାୟ ହେବ। ଏକାଠି ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ତେବେ ବାଘ ତାର ଶକ୍ତି, ଗତି ଓ ଶିକାର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସାଧାରଣତଃ ବାଘକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତା ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। 5ଟି ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ରଣନୀତି ସ୍ୱାଭାବିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଘୁଷୁରୀ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଆସୁଛି। ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ଅଛି ବନ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ। ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବହୁତ ବିପଦ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯେକୌଣସି ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବାଘ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଯାହା ବାଘକୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।